اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم. میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں. ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں. G20 سربراہ اجلاس کا آغاز، سعودی ولی عہد کی غیر متوقع آمد. مل کر خوشی ہوئی، چینی صدر مسابقت کو جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے، جو بائیڈن. دنیا کی آبادی کو 8 ارب پر پہنچانے والا بچہ کہاں پیدا ہوا؟ انڈونیشیا میں شیخ زاید مسجد کا محمد بن زاید ال نہیان کے ہاتھوں افتتاح. G20 عالمی اقتصادی ترقی کے لیے توانائی کی فراہمی پر کوئی پابندی نہ لگائے، وزیر اعظم مودی. 2014 کے پہلے اور بعد کے ہندوستان میں بہت بڑا فرق، بالی میں ہندوستانی کمیونٹی سے وزیر اعظم مودی نے کہا. اگلے سیزن سے حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی ہو سکتی ہے. دہلی فسادات کے 4 ملزمین باعزت بری. بالی ووڈ اداکارہ جیکلین نے لی راحت کی سانس، منی لانڈرنگ معاملے میں عدالت نے دی ضمانت. وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی ریاست کو ترقی یافتہ بنانے کا طے کر چکے ہیں. رکن پارلیمان کڑپا وائیس اویناش ریڈی. سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ. ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں گاڑیوں کی چیکنگ، ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ. اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. G20 سربراہ اجلاس کا آغاز، سعودی ولی عہد کی غیر متوقع آمد. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا پہنچ گئے، جہاں انہوں نے غیر ملکی رہنماؤں سے علیحدہ ملاقاتیں کی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق G20 ممالک کے سربراہان کا 70ویں اجلاس کا آغاز انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہو گیا، جس میں روس یوکرین جنگ، عالمی اقتصادی بدحالی اور غذائی تحفظ سمیت اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے. اس اجلاس سے افتتاحی خطاب میں میزبان G20 انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے رکن ممالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رکن ممالک دنیا کو ایک اور سرد جنگ سے بچانے کے لیے روس یوکرین تنازع کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے متحرک ہونا چاہیے. مل کر خوشی ہوئی، چینی صدر مسابقت کو جنگ میں نہیں بدلنا چاہیے، جو بائیڈن. وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے دونوں ممالک کے درمیان متنازع مسائل کے بارے میں کھل کر بات کی اور یوکرین میں روس کی جنگ پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے شی جن پنگ کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ تنازعات کا باعث نہیں بننا چاہیے. صدر بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی. تقریباً 2 سال قبل بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے دونوں صدور نے اپنی پہلی آمنے سامنے ملاقات کی. دونوں سپر پاورز کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی اور سیکورٹی کشیدگی میں یہ ملاقات اہم سمجھی جا رہی ہے. To preserving and protecting and defending democracy. Now, let me speak briefly about our agenda over the past few days in Egypt and in Cambodia and here in Indonesia. In this moment of great global challenges, from global inflation to the climate crisis to Russia's brutal war against Ukraine, we're bringing together the broadest possible coalition of partners to deliver results. At COP27 in Egypt, I made it clear that thanks to the دنیا کی آبادی کو 8 ارب پر پہنچانے والا بچہ کہاں پیدا ہوا؟ اقوام متحدہ کی جانب سے آج 15 نومبر 2022 کے دن کو ڈے آف 8 بلین کے طور پر منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ 11 برس کے دوران دنیا کی آبادی میں 1 ارب کا اضافہ ہوا. اقوام متحدہ کی جانب سے یہ دن منانے کا مقصد تابناک مستقبل کے لیے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور
ہر شخص کے حقوق کو یقینی بنانا ہے۔ اس یادگار دن کے لیے اقوام متحدہ نے اپنی ویب سائٹ پر لگایا تھا، جسے 8 ارب کا ہندسہ عبور کرتے ہی بند کر دیا گیا۔ اب بات کی جائے گی کہ دنیا کی آبادی کو 8 ارب کے ہندسے میں بدل دینے والے بچے کی پیدائش کس ملک میں ہوئی، تو فوری طور پر اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ فوری طور پر حتمی ڈیٹا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم فلپائن کا دعویٰ ہے کہ یہ شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں شیخ زاید مسجد کا محمد بن زاید ال نہیان کے ہاتھوں افتتاح۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے شیخ زاید گراؤنڈ ماسک کا سولو میں آج مسجد کا افتتاح کیا، جو ابو ظہبی میں شیخ کی ایسی ہی مسجد ہے، لیکن اس میں کچھ روایتی انڈونیشیائی ڈیزائن اور ڈیزائن کا کام کیا گیا۔ انڈونیشیا کے صدر مسجد کے افتتاح کے وقت شیخ محمد کے ہمراہ موجود تھے، جہاں دونوں قائدین نے افتتاح کے بعد نماز ادا کی۔ اس مسجد میں 10,000 مصلیان کی گنجائش ہے۔ نئی اسلامی عمارت میں 56 گنبدیں ہیں اور 4 مینار ہیں۔ اس میں بڑے عبادتی علاقے میں 32 ستون ہیں۔ G20 عالمی اقتصادی ترقی کے لیے توانائی کی فراہمی پر کوئی پابندی نہ لگائے، وزیر اعظم مودی۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیں توانائی کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندیوں کو فروغ نہیں دینا چاہیے اور توانائی کی منڈی میں استحکام کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہندوستان صاف توانائی اور ماحولیات کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 ممالک سے کہا ہے کہ وہ دنیا میں خوراک کے بحران سے نپٹنے کے لیے کھاد کی فراہمی بڑھانے کے لیے اقدامات کریں اور عالمی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے توانائی کی فراہمی پر کسی بھی قسم کی پابندی نہ لگائیں۔ مودی نے یہ بات انڈونیشیا کے جزیرے بالی پر دنیا کے 20 اقتصادی طور پر طاقتور ممالک کے سربراہی اجلاس کے پہلے اجلاس میں خوراک اور توانائی کی سلامتی سے متعلق اپنے خطاب میں کہی۔ پی ایم مودی کل رات انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر یہاں پہنچے۔ ایک الگ ہی آنند دیتی ہے، الگ ہی آنند کی انبھوتی کراتی ہے۔ آپ کلپنا کر سکتے ہیں، آج جس سمے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم یہاں بالی میں بیٹھے ہیں، بالی کی پرمپراؤں کے گیت گا رہے ہیں۔ اسی سمے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی پل بالی سے 1,500 کلومیٹر دور بھارت کے کٹک شہر میں مہاندی کے کنارے بالی یاترا کا مہوتسو چل رہا ہے، جسے بالی جاترا کہتے ہیں۔ اور یہ بالی جاترا ہے کیا؟ یہ مہوتسو بھارت اور انڈونیشیا کے بیچ ہزاروں برسوں کے ٹریڈ ریلیشنز کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ 2014 کے پہلے اور بعد کے ہندوستان میں بہت بڑا فرق، بالی میں ہندوستانی کمیونٹی سے وزیر اعظم مودی نے کہا۔ انڈونیشیا کے بالی میں منگل کو ہندوستانی کمیونٹی کے پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات اچھے اور مشکل دونوں وقت میں مضبوط رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے 2018 میں انڈونیشیا میں آئے زلزلے کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے فوراً آپریشن سمندر
میتری شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا بالی آنے کے بعد ہر ہندوستانی کو ایک الگ ہی تجربہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ میں بھی وہی وائبریشن محسوس کر رہا ہوں۔ بالی سے 1500 کلومیٹر دور ہندوستان کے کٹک شہر میں مہاندی کے کنارے بالی جاترا کا مہاتسو منایا جا رہا ہے۔ یہ اتسو ہندوستان اور انڈونیشیا کے درمیان ہزاروں سالوں کے کاروباری تعلقات کا جشن ہے۔ साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं, घर। और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। अगले सीजन से हज अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी हो सकती है। आइंदा सीजन से मक्के की हज पर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए
क्या बड़ी राहत हो सकती है? तमाम रियासतों की हज कमेटियों ने सेंट्रल हज कमेटी से कम 1 लाख रुपए के अखराजात को कम करने की अपील की है। मुआखिर ज़िक्र की दरख्वास्त का मुस्बत जवाब देने के साथ इसी तरह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से अपने सालाना हज कोटे को 7,000 और आंध्र प्रदेश का 3,000 करने की दरख्वास्त की है। मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि 12 नवंबर को नई दिल्ली में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग के दौरान रियासती हज कमेटियों के तमाम नुमाइंदों ने अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी से दरख्वास्त की कि वो हज के अखराजात को कम करें। आज़मीन हज 4 लाख रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक ईरानी दरख्वास्त पर गौर करने पर राजी हैं। दिल्ली फसादात के 4 मुलजिमीन बाइज्जत बरी। नई दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली को हिलाकर रख देने वाले फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद से मुतालिक एक केस की समाअत करते हुए फसादात और तोड़ फोड़ के इल्ज़ामात से 4 मुलजिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए कि इस्तिग़ासा अपने केस को माकूल शक से बालातर साबित करने में नाकाम रहा। अदालत शाहरुख, आशु, जुबैर और अश्वनी के खिलाफ केस की समाअत कर रही थी, जिन पर 25 फरवरी 2020 को करदमपुरी में पार्किंग में ट्रैक्टरों और हाथ गाड़ियों को नजर आतिश करने और स्कूल बसों को तोड़ फोड़ करने वाले फसाद। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन ने ली राहत की सांस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दी जमानत। जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसकी ईडी ने मुखालिफत की थी। ईडी ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि जैकलीन जांच से बचने के लिए मुल्क से भाग सकती हैं। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगल के रोज जमानत देने का फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने शर्त रखी है कि अदाकारा बगैर अदालत की इजाज़त के मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। काबिल जिक्र है कि ठग्स केस चंद्रशेखर से जुड़ी 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद से ही जैकलीन को परेशानियों का सामना था। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने का तय कर चुके हैं। रुकनी पार्लिमान कड़पा वैएस अविनाश रेड्डी। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला कड़पा के प्रोडक्टूर में आज तरकारी मार्केट की तामीर जदीद के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए अविनाश रेड्डी ने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी रियासत को मुल्क भर में पहला मकाम दिलाना चाहते हैं, इसीलिए रियासत की हमाजहती तरक्की में लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्टूर के तरकारी मार्केट को जदीद बनाने के लिए हुकूमत ने 51 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका आज संगे बुनियाद रखा गया है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर रोजा के अलावा रियासत के एडवाइजर सज्जला रामकृष्णा रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। చాలా సంతోషంగా ఉంది। మాటలు చేతలైతే ఎంత బాగుంటుందో ఇవాళ ఆ రుచి చూస్తాండాం। నిజంగా మీరే ఆలోచించండి। ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో ఇందాక ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు 40 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ మార్కెట్ ఉంది, పూర్తి ఇనార్గనైజ్డ్గా ఉంది, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది। అటువంటి మార్కెట్ను మనం ఆ స్థానంలో నూతన అధునాతనమైన కూరగాయల మార్కెట్ నిర్మిస్తామంటే ఆనాడు ఎన్నో రాజకీయాలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వచ్చారు ఇక్కడికి, ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు, వ్యాపారులను కూరగాయల వ్యాపారులను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు, అనేక రకాలుగా విష ప్రచారం చేశారు। మరి ఆ రోజు అవన్నీ తట్టుకొని ఎమ్మెల్యే గారు గట్టిగా నిలబడి తప్పకుండా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తప్పకుండా అధునాతనమైన మార్కెట్ తీసుకొస్తాము, మంజూరు చేయిస్తాము అని ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాటను ఇవాళ మరి చేతల్లో చూపిస్తా ఉన్నాం। ఇవాటి నుంచి పనులు మొదలు కాబోతా ఉన్నాయి। సరిగ్గా 9 మాసాల నుంచి సంవత్సరం రోజుల్లో తప్పకుండా ఇక్కడ కొత్త మార్కెట్లోకి
మనమందరం కూడా ఈ మార్కెట్ వినియోగంలోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా. जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन के अहकामात के तहत जिला भर में गाड़ियों की चेकिंग। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनबुराजन के अहकामात के तहत जिला के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग की गई। अनबुराजन ने कहा कि आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए चेकिंग की जा रही है। जराइम की रोकथाम के लिए ऐसे इक़दामात किए जाते हैं। जिला पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहती है। स्कूटर हो या कार, बगैर दस्तावेज़ात के गाड़ी चलाने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक कवायद का ख्याल रखें और ज़रूरी दस्तावेज़ात साथ में रखें। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।